नमस्कार. आकाशवाणी पणजी प्रादेशीक खबरां विभागावरवीं कौस्तुभ आपटे तुमकां ह्यो राष्ट्रीय खबरो दिता. मुखेल खबरो. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांणी ऑपरेशन सिंधूच्या यशाचें श्रेय आर्विल्ले तंत्रगिन्यान आनी संरक्षण उत्पादनांतल्या मेक इन इंडिया उपक्रमाक दिला. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांणी भारतीयांच्या सक्रीय फाटबळान 2047 मेरेन विकसीत भारत शक्य करपाच्या तांच्या सरकाराच्या हेतूचेर भर दिलो. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आयज नवी दिल्लीत संसद वांगड्यां खातीर नव्यान बांदिल्ल्या टायप 7 भोवमाळेच्या फ्लॅटांचें उक्तावण करतले. केंद्र सरकार आयज 30 लाखां परस चड शेतकारांक 3200 कोटी रुपयां परस चड मोलाचे पीक विमा दावे वितरीत करतले. वेंचणूक आयोगान 2024च्या लोकसभा वेंचणुकेंत मतदार घोटाळ्याच्या आरोपा संदर्भात काँग्रेस फुडारी राहुल गांधी हांकां नोटीस जारी केल्या. आनी खेळांत बँकॉकात जाल्ल्या 19 वर्सां पिराय सकयल्ल्या आशियाई बॉक्सिंग चॅम्पियनशीप सर्तीत भारतीय बायला बॉक्सर निशा आनी मुस्कान हांणी भांगरा पदकां मेळयलीं. आतां पुराय खबरो. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांणी ऑपरेशन सिंधूच्या यशाचें श्रेय आर्विल्ले तंत्रगिन्यान आनी संरक्षण उत्पादनांतल्या मेक इन इंडिया उपक्रमाक दिला. बंगळुरूंत एका सभेत प्रधानमंत्री मोदी उलयताले. देशाच्या सशस्त्र दळांनी शीमपलतडच्या आतंकवादी तळ नश्ट केले आनी पुराय संवसारान नवो भारत पळयलो. तंत्रगिन्यानात चड स्वावलंबनाचें आवाहन करतना प्रधानमंत्र्यांनी शून्य दोश शून्य परिणाम ह्या उत्पादन मानकांचेर भर दिला. बंगळुरूंत भारताक संवसारीक नकाशाचेर हाडले आनी आतां विकसीत भारताचें सपन पुराय करपा खातीर उदयनमुख तंत्रगिन्यान आनी उत्पादनांत फुडारपण करपाक जाय अशें म्हळें. प्रधानमंत्र्यांनी बंगळुरूक नव्या भारताच्या उदयाचें प्रतीक अशें म्हळां. ते तात्वीक दायजाक तांत्रीक कौशल्या कडेन जोडटा अशें तांणी सांगलें. तांणी कर्नाटकाचे प्रतिभेचे खासा करून बंगळुरूच्या तरणाट्यांचे आयटी ते संरक्षण उत्पादन ह्या क्षेत्रांतल्या देशाच्या उदरगतीत तांच्या भुमिके विशीं तोखणाय केली. प्रधानमंत्र्यांनी भारतांतल्या मुळाव्या सुविधांच्या जलद उदरगतीचेर उजवाड घालो. हातूंत 24 शारांनी पसरिल्ले मेट्रो नेटवर्क, 2014 सावन विमानतळांची संख्या दुपटीन करप, 40,000 किलोमीटर परस चड रेल्वे मार्गाचें विद्युतीकरण आनी इलेक्ट्रॉनिक्स, ऑटोमोबायल आनी मोबायल फोन निर्यातीत वाड करप हांचो आस्पाव आसा. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांणी भारतीयांच्या सक्रीय फाटबळान 2047 मेरेन विकसीत भारत शक्य करपाच्या तांच्या सरकाराच्या हेतूचेर भर दिला. बंगळुरूंत नम्मा मेट्रोच्या 3ऱ्या पावंड्याचें उक्तावण केल्या उपरांत ते उलयताले. सुदारणा, कामगिरी आनी परिवर्तना वरवीं भारताक विकसीत देश करपाक तांच्या सरकारान उखलिल्ल्या पावलां विशीं तांणी म्हायती दिली. के अलग अलग हिस्सों के लिए 3 नई वंदे भारत ट्रेनों को हरी झंडी भी दिखाई गई. बेंगलुरु से बेलगावी के बीच वंदे भारत की सेवा शुरू हुई है. इससे बेलगावी के व्यापार और टूरिज्म को बढ़ावा मिलेगा. इसके अलावा नागपुर से पुणे और श्री माता वैष्णो देवी कटरा से अमृतसर के बीच भी वंदे भारत एक्सप्रेस शुरू हुई है. इससे लाखों श्रद्धालुओं को लाभ होगा, पर्यटन को बढ़ावा मिलेगा. 2014 आदी भारत नाजूक 10 देशांमध्ये आशिल्लो तेन्ना सावन हो प्रवास सुरू जालो. आतां भारतीय अर्थवेवस्था 5व्या क्रमांकाची आनी नेटान वाडपी अर्थवेवस्था आसा. मेट्रो रेल्वे 5 शारांसावन 24 शारांमदीं वाडल्या आनी मेट्रो नेटवर्कच्या बाबतींत ती जागतीक पावंड्यार 3री सगळ्यांत व्हड आसा अशी माहिती प्रधानमंत्र्यांनी दिली. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आयज नवी दिल्लीच्या बाबा खरक सिंग मार्गार संसद वांगड्यां खातीर नव्यान बांदिल्ल्या टायप 7 भोवमाळेच्या फ्लॅटांचें उक्तावण करतले. हे निमतान प्रधानमंत्री राबितो वाठारांत सिंधूचे रोप रोयतले आनी कामगार वर्गां कडेन संवाद सादतले आनी एका मेळाव्याक लेगीत उलोवप करतले. देशभरात 40,000 परस चड सुवातींनी फिट इंडिया संडे ऑन सायकल चळवळींत 7 लाखां परस चड सहभागींक आकर्शीत केला अशें राष्ट्रीय राजधानीत संडे ऑन सायकल फिट इंडिया कार्यावळीत वांटेकार जातना मंत्री मनसुख मांडविया हांणी सांगलें. पंचायत प्रतिनिधीं सयत 35व्या फिट इंडिया संडे ऑन सायकल तिरंगा रॅलीक 5वो वावटो दाखयले उपरांत ते उलयताले. देशभरांतल्यान 50,000 परस चड गांवांतल्या पंचायत प्रतिनिधींनी हातूंत वांटो घेवन ग्रामीण भारतांत फिट इंडियाचो संदेश पातळयला अशें तांणी सांगलें. मोदी जी की फिट इंडिया मूवमेंट आज देश में संडे ऑन साइकिल के रूप में एक बड़ी मूवमेंट बन चुकी है. आज सारे देश में 50,000 से अधिक गांव में पंचायत प्रतिनिधियों ने संडे ऑन साइकिलिंग करके देश को फिट इंडिया का संदेश दिया है और मोदी जी की फिट इंडिया मूवमेंट के साथ अपने गांव को जोड़ा है. सायकलिंगच्या वेगवेगळ्या फायद्यांचेर तांणी भर दिलो, जातूंत व्यक्तीची भलायकी तशेंच पर्यावरणाची भलायकी हांचो आस्पाव आसा. ह्यो खबरो तुमी आकाशवाणी पणजी केंद्रा वयल्यान आयकतात. तुमच्या भोवतणच्या आणि संवसारांतल्या ताज्या घडणुकांच्या म्हायती खातीर आकाशवाणी पणजेच्या म्हादय चॅनलाक मुजरत ट्यून करात. आयकात सकाळीं 7:25 आनी सांजवेळा
7:20 कोकणी प्रादेशीक बुलेटिन तशेंच सकाळी 8:40 आणि सांजवेळा 6:30 कोंकणी राष्ट्रीय बुलेटिन एक्सचेर आमकां फॉलो करात. आकाशवाणी न्यूज पणजीचेर. शेतकी मंत्री शिवराज सिंग चौहान आयज राजस्थानातल्या झुंझुनूत 30 लाखां परस चड शेतकारांक 3,200 कोटी रुपयां परस चड मोलाचे पीक विमा दावे वितरीत करतले. हे दावे थेट लाव हस्तांतरण म्हळ्यार डीबीटी वरवीं शेतकारांच्या बँक खात्यांत डिजिटल पद्दतीन जमा करतले अशें शेतकी आनी शेतकार कल्याण मंत्रालयान सांगलां. ह्या कार्यावळी वेळार मध्य प्रदेशांतल्या शेतकारांक 1,156 कोटी रुपया, राजस्थानातल्या शेतकारांक 1,121 कोटी रुपया, छत्तीसगडातल्या शेतकारांक 150 कोटी रुपया आनी हेर राज्यांतल्या शेतकारांक 773 कोटी रुपया थेट मेळटले. ह्या कार्यावळीत झुंझुनू, सीकर, जयपूर, कोटपुतली, बरोड आनी हेर जिल्ल्यांतल्या शेतकारांच्या व्हड आस्पावाची आस्त आसा, तर वेगवेगळ्या राज्यांतल्या लाखांनी शेतकार व्हर्च्युअल माध्यमांतल्यान हातूंत वांटेकार जातले. कर्नाटकच्या मुखेल वेंचणूक अधिकाऱ्यांनी काँग्रेस फुडारी राहुल गांधी हांकां 2024च्या लोकसभा वेंचणुकेंत मतदार घोटाळ्याच्या आरोपा संदर्भात नोटीस जारी केल्या. शकून राणी नांवाच्या मतदारान वा हेर कोणीय 2 फावटी मतदान केल्याचो दावो करपी पुरावे सादर करचे अशें तातूंत म्हळां. सीईओ कार्यालयान केल्ल्या प्राथमीक तपासणेंत शकून राणी हांणी फकत 1 फावट मतदान केलें अशें दिसून आयलां अशें कर्नाटकचे मुखेल वेंचणूक अधिकारी सीईओ व्ही अंबुकुमार हांणी काल जारी केल्ल्या नोटीसींत म्हळां. नोटीसींत फुडें म्हळां, राहुल गांधींनी तांच्या अर्जांत दाखयल्लें टीक केल्लें कागदपत्र मतदान अधिकाऱ्यांनी जारी करूंक ना अशें सीईओ कार्यालयान केल्ल्या प्राथमीक तपासणेंत दिसून आयलां. 7 ऑगस्टाक नवी दिल्लींत जाल्ल्या राहुल गांधींच्या पत्रकार परिशदे उपरांत हें पावल उखलिल्लें. थंय तांणी कर्नाटकच्या महादेवपुरा विधानसभा मतदारसंघात व्हडा प्रमाणांत मतदान चोरीचो आरोप केल्लो. हे आदीं वेंचणूक आयोगान राहुल गांधी हांकां नेमा प्रमाण औपचारीक घोशणा सादर करपाक वा फटीचे आरोप केल्ल्या विशीं देशाची माफी मागची अशें म्हणिल्लें. लश्कर प्रमुख जनरल उपेंद्र द्विवेदी हांणी ऑपरेशन सिंधूरच्या वर्णन एक धोरणात्मक उंचेल्या पावंड्यावेली मोहीम म्हूण केला, जातूंत लश्करी अचूकता आनी राजकीय स्पश्टता आस्पावता. काल IIT मद्रास हांगा विद्यार्थी आनी प्राध्यापकांक मार्गदर्शन करतना तांणी 22 एप्रिलाक पाकिस्तान स्थित आतंकवाद्यांनी पहलगामांत केल्ल्या भिरांकूळ आतंकवादी हल्ल्या उपरांतच्या काळांत ऑपरेशनची कल्पना आनी अंमलबजावणी कशी केली हाचो उगडास काडलो. ऑपरेशनच्या नियोजन आनी अंमलबजावणे विशीं दुर्मीळ म्हायती दितना तांणी सांगलें, तिनूय सैन्य प्रमुखांनी निर्णायक कारवायेची आवश्यकता आसा हाचेर सहमती उक्तायली आनी तांकां मार्ग थारोवपाचें पुराय स्वातंत्र्य दिलें. अशा प्रकारची राजकीय दिका आनी स्पश्टताय सैन्यान पयलेच फावट पळयली अशें तांणी म्हळां. अस्तंत तुर्कस्तानांतल्या सिंदर्गी हांगा सोबुज्य 1 रिक्टर स्केलचो भुंयकाप जालो. इस्तांबूल आनी जजमीर सयत देशाच्या अस्तंत वाठारांतल्या जायत्या शारांनी भुंयकाप जाल्ल्याचें तुर्की आपत्ती आनी आपतकालीन वेवस्थापन एजन्सीन सांगलां. सामाजीक समरसताय वाडोवपा खातीर राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ आपल्या शताब्दी जनसंपर्क अभियानाचो एक भाग म्हूण 12 सप्टेंबराक इंदुरांत सामाजीक सद्भावना संमेलन घडोवन हाडटले. ब्रिलियंट कन्व्हेन्शन सेंटरांत जावपी हे परिशदेंत मालवा वाठारांतले 180 परस चड जाती आनी सामुदायिक फुडारी वांटो घेतले. समावेशी संवाद आनी सांस्कृतीक एकचार हाचेर हे वरवीं भर दितले अशें संघान म्हळां. हवामान. फुडल्या 7 दिसांत उत्तराखंड आनी हिमाचल प्रदेशांत व्हडा प्रमाणांत पावस पडटलो असो अदमास हवामान खात्यान उक्तायला. ह्या राज्यां खातीर खात्यान आयज ऑरेंज अलर्ट जारी केला. अस्तंत बंगाल आनी सिक्किमांत आयज वेगवेगळ्या सुवातींनी वादळ आनी पावस पडटलो असो अदमासूय हवामान खात्यान उक्तायला. तेच बरोबर आयज दिल्ली, चंदीगड, हरियाणा, पंजाब, बिहार, मध्य प्रदेश, तेलंगणा आनी अंदमान आनी निकोबार जुंव्यांचेर व्हड प्रमाणांत पावस पडपाची शक्यताय हवामान खात्यान उक्तायला. बँकॉकात जाल्ल्या 19 वर्सां पिराये सकयल्या आशियाई बॉक्सिंग चॅम्पियनशीप सर्तीत भारतीय बायला बॉक्सर निशा आनी मुस्कान हांणी भांगरा पदकां मेळयलीं. बेस बरो खेळ करून तांणी आपली प्रभावी कुशळटाय दाखयली, जाल्यार हेर 5 जाणांनी रुप्या पदकां मेळयलीं. आनी आतां खबरो सोंपोवच्या पयलीं परतून एक फावट मुखेल खबरो. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांणी ऑपरेशन सिंधूरच्या यशाचें श्रेय आर्विल्ले तंत्रगिन्यान आनी संरक्षण उत्पादनांतल्या मेक इन इंडिया उपक्रमाक दिलां. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांणी भारतीयांच्या सक्रीय फाटबळान 2047 मेरेन विकसीत भारत शक्य करपाच्या तांच्या सरकाराच्या हेतूचेर भर दिलो. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आयज नवी दिल्लींत संसद वांगड्यां खातीर नव्यान बांदिल्ल्या टायप 7 भोवमाळयेच्या फ्लॅटांचें उक्तावण करतले. केंद्र सरकार आयज 30 लाखां परस चड शेतकारांक
3,200 कोटी रुपयां परस चड मोलाचे पीक विमा दावे वितरीत करतले. वेंचणूक आयोगान 2024च्या लोकसभा वेंचणुकेत मतदार घोटाळ्याच्या आरोपा संदर्भात काँग्रेस फुडारी राहुल गांधी हांकां नोटीस जारी केल्या. आनी खेळांत बँकॉकात जाल्ल्या 19 वर्सां पिराय सकयल्या आशियाई बॉक्सिंग चॅम्पियनशीप सर्तीत भारतीय बायला बॉक्सर निशा आनी मुस्कान हांणी भांगरा पदकां मेळयलीं. आकाशवाणी पणजी प्रादेशीक खबरां विभागाचे मुखावेले राष्ट्रीय खबरापत्र तुमकां आयकपाक मेळटले आयज सांजेच्या 6 वरां जावन 30 मिनटांचेर. आनी इतल्यान ह्यो राष्ट्रीय खबरो सोंपल्यो.